گندی سی گلی میں رہنے والی ایک ایسی فیملی جسے باہر نکلنے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی۔ 12 سال کی عمر میں ماں باپ کی موت کی وجہ سے جنہیں گلی گلی بھٹکنا پڑا، کچھ ہی سالوں میں وہی خاندان اتنا امیر ہو جاتا ہے کہ وہ برٹین جیسی سپر پاور کو جنگ کے لیے فنڈنگ کرنے لگتا ہے۔ اسی فیملی نے بہت سے ممالک کو ڈوبنے سے بھی بچایا ہوا ہے۔ ایون ابھی کی بات کریں تو آج ان کے پاس 1800 سے بھی زیادہ مینشنز ہیں اور یونائٹڈ کنگڈم، فرانس اینڈ جرمنی جیسے ملکوں میں انہوں نے ایک بڑا ڈومیننس بنا رکھا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس فیملی کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ایون اس فیملی کے کسی بھی ممبر کا نام فوربس کے ریچسٹ پرسنز کی لسٹ میں کبھی نہیں آتا۔ اصل میں یہ کہانی دا روتھسچائلڈ فیملی کی ہے جو کبھی جرمنی کی ایک گندی سی بستی میں رہا کرتی تھی۔ یقیناً آپ بھی اس فیملی کے بارے میں پہلی بار ہی سن رہے ہوں گے، لیکن پچھلے 200 سالوں سے یہ الگ الگ انڈسٹریز کی ٹاپ کمپنیز کو کنٹرول کر رہی ہیں اور آج ان کی نیٹ ویلیو $20 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ غریبی سے نکل کر کیسے اس خاندان نے اتنی بڑی لیگیسی کو کھڑا کیا، اور آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ پوری دنیا سے چھپے رہتے ہیں۔ دوستو، دنیا کے اس امیر ترین خاندان کی کہانی شروع ہوتی ہے 23 فروری 1744 کو، جب فرینکفرٹ جرمنی کی ایک جیوز فیملی میں مائر ایمشیل روتھسچائلڈ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس وقت یورپین سیویلائزیشن میں پولیٹکس کو سب سے اوپر مانا جاتا تھا، جس کے شکار ہوتے تھے جیوز لوگ، کیونکہ وہاں پر ایک پرسیپشن بن چکا تھا کہ جو لوگ کرسچینٹی کو نہیں مانتے وہ سبھی لوگ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس پرسیپشن کی وجہ سے جیوز پر اتنا ظلم ہوا کہ یہ سبھی لوگ سمٹ کر فرینکفرٹ کے جوڈن گاسے نام کی ایک چھوٹی سی گلی میں رہنے لگے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس چھوٹی سی تنگ گلی میں 3000 سے بھی زیادہ جیوز ریزیڈنٹس رہا کرتے تھے۔ مائر ایمشیل روتھسچائلڈ اپنے خاندان کے 30 لوگوں کے ساتھ اسی گلی کے اندر ایک 11 فٹ چوڑے گھر میں رہا کرتے تھے۔ مائر ایمشیل کے والد ایمشیل موزیس روتھسچائلڈ فورن ٹریڈ اینڈ کرنسی ایکسچینج کا بزنس کیا کرتے تھے، ساتھ ہی وہ پرنس آف ہیس کے لیے کوائنز کے پرسنل سپلائر کا کام کرتے تھے۔ اس وقت جیوز کے پاس بزنس کے کچھ زیادہ آپشنز نہیں ہوتے تھے، کیونکہ کسی بھی انڈسٹری میں انہیں پھلنے پھولنے نہیں دیا جاتا تھا سوائے ایک انڈسٹری کے، جو تھا پیسہ۔ اب وہ چاہے کرنسی ایکسچینج ہو، منی لانڈرنگ ہو یا کوائن سپلائی، پیسے سے ریلیٹڈ بزنس کو کرسچنز بہت بڑا جرم مانتے تھے، اس لیے جیوز کو اس بزنس میں کیریئر بنانے کا ایک بہت ہی اچھا موقع مل چکا تھا، جس سے وہ اس میں ایکسپرٹ ہوتے چلے گئے۔ ایمشیل کا خاندان اب ایک بہتر لائف گزارنے لگا تھا، لیکن 1755 میں اسمال پاکس ایپیڈیمک کی وجہ سے ایمشیل موزیس روتھسچائلڈ کی موت ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر 44 سال کی تھی۔ والد کی اس اچانک موت سے مائر ایمشیل روتھسچائلڈ اور ان کے بھائیوں پر بہت ہی گہرا اثر پڑا۔ ان کے والد کی موت کے 1 سال بعد ان کی ماں نے بھی دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا۔ اس وقت مائر ایمشیل روتھسچائلڈ کی عمر 12 سال تھی اور والدین کی موت کے بعد انہیں پڑھائی چھوڑنی پڑی اور اب وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس رہنے لگے تھے۔ کچھ دنوں بعد ان کے رشتہ داروں نے انہیں جرمنی کے ایک دوسرے شہر ہینوور میں بھیج دیا تھا تاکہ وہ ایک جوئش بینکنگ ہاؤس سائمن وولف اوپنہائمر میں کام کر کے یہ اپنا خود کا خرچہ اٹھا سکے۔ ایک 12 سال کے بچے کے لیے یہ وقت بہت ہی سٹرگلنگ تھا، لیکن یہی جاب ان کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہوئی، کیونکہ یہاں پر کام کرتے ہوئے انہوں نے فورن ٹریڈ اینڈ فائنینس کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی، ساتھ ہی اینشینٹ روم میں پائے جانے والے ریئر کوائنز کے بارے میں سیکھا۔ ریئر کوائنز مطلب ہسٹوریکل کوائنز، اور ریئر ہونے کی وجہ سے ان کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تقریباً یہاں پر 6 سال یہاں پر کام کرنے کے بعد مائر اپنے بھائیوں کے پاس فرینکفرٹ واپس لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور 1763 میں 19 سال کی عمر میں کہ اپنے شہر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہاں آ کر انہوں نے ریئر کوائن میں ہی ڈیل کرنا شروع کر دیا تھا، جس میں ان کو کافی زیادہ پروفٹ ہونے لگا اور وہ آہستہ آہستہ اپنے علاقے کی امیر لوگوں میں گنے جانے لگے تھے۔ کچھ ہی وقت میں یہ یورپ کی سب سے بڑے رائل فیملی کے ساتھ کام کرنے لگے اور یہ کراؤن پرنس ولیم آف ہیس کے بھروسے مند لوگوں میں سے ایک بن چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مائر ان کی ساری ویلتھ اور فائنینس کو بھی مینج کرنے لگے۔ اسی دوران مائر نے ایک چھوٹی سی اسٹریٹجی سے اپنے دولت
दौलत को कई गुना बढ़ा लिया था और वो स्ट्रेटेजी थी गोल्ड खरीदना। दोस्तों, होता कुछ यूं था कि जब भी प्रिंस विलियम सोना खरीदने के बारे में सोचते थे तो मायर पहले ही बहुत सा सोना खरीद कर बैठ जाते थे। बाद में जब मार्केट में ये खबर पहुंचती थी कि प्रिंस बड़ी मिकदार में सोना खरीदने वाले हैं तो अचानक से सोने की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और उसी वक्त मायर अपने सोने को बेचकर खूब सारा प्रॉफिट कमा लेते थे। मायर रॉथस्चाइल्ड का ये बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ा और उनके पास अब काफी पैसे भी जमा हो चुके थे, जिसके बाद किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि आप इन पैसों को उधार पर क्यों नहीं देते, उसके बदले में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये मशवरा मायर रॉथस्चाइल्ड को काफी ज्यादा पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने लोगों को उधार देना भी शुरू कर दिया था। लेकिन उनसे उधार लेने वाले कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बल्कि ये राजा, महाराजा और हुकूमती ऑफिसर्स थे। इस तरह से एक नए बैंकिंग सिस्टम का आगाज हुआ। बैंकिंग सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता रॉथस्चाइल्ड का मेन बिजनेस बन चुका था। 1770 में मायर ने गटल स्कैम्पर नाम की एक खातून से शादी कर ली जो एक मनी एक्सचेंजर की बेटी थी। कुछ सालों के अंदर उनके 10 बच्चे हो जाते हैं, जिनमें 5 बेटियां और 5 बेटे थे। इसके बाद 1785 में जब मायर जुडनगासे की तंग गलियों से निकलकर एक बड़े और हवादार घर में सांस लेने की सोचते हैं और एक बड़े से 5 मंजिला बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसमें जर्मन अमेरिकन बैंकर और बिजनेसमैन जैकोब शिफ की फैमिली रहा करती थी। इस बिल्डिंग को ग्रीन शील्ड हाउस के नाम से जाना जाता था। मायर रॉथस्चाइल्ड अपने बेटों को बचपन से ही मनी क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन के बारे में सिखाया करते थे। जब वही बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपना बिजनेस दुनिया के दूसरे ममालिक में फैलाने का सोचा, जिसके लिए मायर रॉथस्चाइल्ड ने अपने बेटों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया। इन 5 बेटों में मायर का तीसरा बेटा नेथन रॉथस्चाइल्ड बहुत ही ज्यादा चालाक था। 1798 में 21 साल का नेथन रॉथस्चाइल्ड एक खास मकसद के साथ लंदन के लिए रवाना हो जाता है और वहां जाकर अपने वालिद से भी बड़ा बैंक ओपन कर लेता है। लेकिन मायर ने लंदन के लिए अपने सबसे चालाक बेटे को ही क्यों चुना और कैसे उसने वालिद से मिली हुई दौलत को सिर्फ 17 सालों के अंदर 2500 गुना बढ़ा दिया था, इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी है। असल में मायर चाहते थे कि नेथन लंदन जाकर उस वक्त चल रही अलग अलग जंगों को फंडिंग करे, क्योंकि 1792 से लेकर 1815 तक इंग्लैंड समेत पूरा यूरोप एक बहुत ही ताकतवर फ्रांसीसी शहंशाह नेपोलियन बोनापार्ट के साथ जंग लड़ रहा था। अपने फायदे के लिए रॉथस्चाइल्ड ने इस जंग को बखूबी इस्तेमाल किया। वो हुकूमतों को फंडिंग करने लगे ताकि वो जंग के लिए हथियार या बाकी की जरूरी चीजें खरीद सके। अब जंग के दौरान फंडिंग पाना किसी भी हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि अगर वो हार गए तो उसमें रेंडर के सारे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन रॉथस्चाइल्ड इस रिस्क को लेने की हिम्मत रखते थे, पर बाकी के लोन्स के मुकाबले में वो उन पैसों पर कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे। हुकूमत के पास उनसे पैसे लेने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं, इसलिए वो उससे लोन लेते गए और रॉथस्चाइल्ड भारी प्रॉफिट कमाते गए। साल 1815 में अकेले रॉथस्चाइल्ड ने ब्रिटेन को 9.8 मिलियन पाउंड का लोन दिया था, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम होती थी। रॉथस्चाइल्ड ने एक ऐसी टीम बना रखी थी जो जंग से मुतालिक सारी मालूमात इंग्लैंड से पहले इन्हें देती थी। इसी दौरान 18 जून को उन्हें खबर मिलती है कि नेपोलियन ये जंग हार चुका है। अब जैसा कि रॉथस्चाइल्ड ने ब्रिटिश मिलिट्री को फंडिंग की थी, तो ऐसे में ये जीत उन्हें काफी फायदा पहुंचाने वाली थी। लेकिन रॉथस्चाइल्ड थे एक अल्ट्रा लेजेंड आदमी, इसीलिए उन्होंने ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि ब्रिटेन ये जंग हार चुका है और ब्रिटिश स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाला है। इस खबर के फैलते ही पूरे इंग्लैंड में अफरा तफरी का माहौल बन गया और उनकी बातों पर लोग और भी स्ट्रांगली बिलीव करें, इसके लिए इन्होंने अपने कुछ शेयर्स भी बेच दिए। स्टॉक मार्केट क्रैश की खबर सुनते ही बड़ी तादाद में लोगों ने अपने सारे शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया था। नेथन रॉथस्चाइल्ड इस सुनहरे मौके का फायदा उठाते हैं। जब सभी लोग अपना पैसा निकाल रहे थे तो उसने एक बड़ी रकम ब्रिटिश स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। कुछ वक्त के बाद जब लोगों तक ब्रिटेन की जीत की खबर पहुंचती है तो स्टॉक मार्केट वापिस से ग्रो करने लगता है और इससे रॉथस्चाइल्ड को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। इस तरह सिर्फ 17 सालों में उन्होंने अपनी दौलत को 2500 गुना तक बढ़ा लिया था।
नंबर्स की बात करें तो मायर ने नेथन को 20,000 पाउंड का स्टेक दिया था, जिसे बढ़ाकर उन्होंने 5 करोड़ पाउंड्स कर दिया था। लेकिन इस दौलत को बनाने के लिए नेथन रॉथस्चाइल्ड ने अपने सबसे करीबी लोगों को भी धोखा दिया था। अपने इसी तरह के बिजनेसेस, कनेक्शंस और स्ट्रेटेजीज की वजह से ये पिछले 200 सालों से यूरोप को कंट्रोल कर रहे हैं। आज इनके खानदान में 100 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जिस तरह से एलोन मस्क, मुकेश अंबानी या वॉरेन बफेट जैसे बिलियनियर्स हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, इस तरह इनमें से कोई भी नजर नहीं आता। यहाँ तक कि अगर कुछ लोगों से पूछा जाए कि क्या आप रॉथस्चाइल्ड को जानते हो, तो उनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका जवाब हाँ होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि ये फैमिली अभी अभी लोगों के लिए एक सीक्रेट बनी है, बल्कि आगाज से ही ये लोग अपनी पर्सनल लाइफ को छुपाते आए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह थी ब्लड मैरिजेस। असल में जब मायर एमशेल रॉथस्चाइल्ड की मौत होने वाली थी, तो उस वक्त वो अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन छोड़ गए थे कि उन्हें अपने बिजनेस को कैसे संभालना है। उसमें एक तो था कि इस कारोबार में कभी भी घर की खवातीन की हिस्सेदारी नहीं होगी। फैमिली का हेड हमेशा एक मेल होगा। उन्होंने एक नया उसूल बनाया कि उनके बच्चों की शादियां फर्स्ट या सेकंड कजन से ही होंगी, ताकि घर के अंदर बाहर के लोगों की शमूलियत ना हो सके। मायर के इस फैसले के बाद 1824 से लेकर 1877 तक उनकी फैमिली में कुल 36 शादियां हुई थी और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनमें से 30 शादियां फैमिली के अंदर ही हुई। तो सवाल ये उठता है कि अब उनके खानदान में कौन कौन से लोग बचे हैं। रॉथस्चाइल्ड फैमिली इतनी पुरानी है कि अब उनके खानदान में 100 से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं, जिनके बारे में एक एक करके बताना मुमकिन नहीं है। दिसंबर 2023 तक रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास $20 ट्रिलियन की नेट वैल्यू थी। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि अगर इतनी दौलत होने के बाद भी रॉथस्चाइल्ड का कोई भी मेंबर बिलियनियर्स की लिस्ट में नजर क्यों नहीं आता, तो दोस्तों इसका जवाब है इस फैमिली का इतना बड़ा साइज। आज रॉथस्चाइल्ड फैमिली में 100 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं, जिस वजह से इन सब की नेटवर्क तकसीम होने के बाद काफी कम हो जाती है। यही वजह है कि दिसंबर 2023 में फोर्ब्स ने इसे दुनिया की सबसे दौलतमंद फैमिली की लिस्ट में तो टॉप पर रखा था, लेकिन इनमें से एक भी मेंबर रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना सका।